Good morning, buongiorno, buenos dias, bonjour. Stop killing games. Today I will explain what this initiative is in 4 languages. Oggi spiegherò in 4 lingue in cosa consiste questa iniziativa. Hoy os voy a explicar en 4 idiomas qué es esta iniciativa. Aujourd'hui, je vais expliquer en 4 langues ce qu'est cette initiative. Iniziamo in italiano. Stop Killing Games è un movimento di consumatori nato per contestare la legalità della distruzione dei videogiochi venduti ai clienti da parte degli editori. Un numero crescente di videogiochi viene venduto a tutti gli effetti come merce senza una data di scadenza specifica, ma progettato per essere completamente ingiocabile non appena termina il supporto dell'editore. Questa pratica è una forma di obsolescenza programmata e non solo è dannosa per i clienti, ma rende di fatto impossibile la conservazione. Inoltre la legalità di questa pratica è in gran parte inesplorata in molti paesi. Nell'ultimo anno abbiamo inoltrato con successo reclami su questo problema delle associazioni dei consumatori in Francia, Germania e Australia e abbiamo presentato petizioni per una nuova legge su questo problema in diversi paesi. Un elenco delle azioni intraprese finora è disponibile qui. Al 2025 la maggior parte delle azioni dei consumatori su questo tema si è conclusa e siamo in attesa di decisioni a riguardo da parte di diversi governi. Tuttavia rimangono ancora alcune possibilità a cui le persone possono partecipare se ne hanno i requisiti. Parliamo innanzitutto della iniziativa dei cittadini europei. Questa è l'opzione più efficace a nostra disposizione, ma richiede un numero enorme di firme da parte dei cittadini dei paesi dell'Unione Europea per essere approvata. Se riusciamo a superare la soglia delle firme, ci sono ottime probabilità che la Commissione europea approvi una legge che tutelerà il diritto dei consumatori a conservare i videogiochi acquistati e promuoverà in modo significativo gli sforzi di conservazione. Queste opzioni rimanenti purtroppo escludono i cittadini di altri paesi dalla partecipazione diretta, ma tutte le altre opzioni che abbiamo individuato sono esaurite o già in fase di elaborazione. Vale la pena sottolineare che se si otterrà un successo con questo tema, i clienti di tutto il mondo probabilmente trarranno beneficio anche dai vari cambiamenti che si otterranno anche dalle forze di mercato. Sebbene possa essere frustrante non poter agire in altri paesi, l'azione più efficace da intraprendere è diffondere la notizia di queste iniziative a coloro che hanno i requisiti per firmare. Se desiderate impedire che i videogiochi vengano distrutti e che nessuno possa mai più giocarci, vi preghiamo di segnalare queste iniziative ad altri. Grazie mille. Bueno, ahora hablamos español. Me gusta el idioma. Dejen de matar juegos es un movimiento de consumidores que se inició para cuestionar la legalidad de que las editoriales destruyan videojuegos que han vendido a sus clientes. Cada vez más videojuegos se venden como bienes, sin fecha de caducidad, pero diseñados para ser completamente injugable en cuanto finaliza el soporte de la editorial. Esta práctica es una forma de obsolescencia programada y no solo perjudica a los consumidores, sino que imposibilita su conservación. Además, la legalidad de esta práctica no se ha comprobado en muchos países. Durante el último año hemos escalado con éxito quejas sobre este problema a agencias de consumidores en Francia, Alemania y Australia, y hemos presentado peticiones para una nueva ley al respecto en varios países. Puede consultar una lista de las medidas adoptadas hasta la fecha aquí. A partir de 2025, la mayoría de las acciones de los consumidores en este asunto han concluido y estamos a la espera de las decisiones de varios gobiernos. Sin embargo, aún quedan algunas vías en las que las personas pueden participar si cumplen los requisitos. Muy bien, ahora quiero hablar un poquito de la iniciativa ciudadana europea. Esta es la opción más poderosa a nuestra disposición, pero requiere un número masivo de firmas. Se necesitan firmas de ciudadanos de países de la Unión Europea para aprobar. Si logramos superar el umbral de firmas, existe una gran posibilidad que la Comisión Europea apruebe una nueva ley que proteja el derecho de los consumidores a conservar los videojuegos adquiridos y promueva enormemente las iniciativas de preservación. Lamentablemente, estas opciones restantes excluyen a los ciudadanos de otros países de la participación directa, pero todas las demás opciones que hemos encontrado están acotadas o ya están en marcha.
Cabe destacar que, si se logra el éxito en este tema, es probable que los clientes de todo el mundo también se beneficien de los cambios gracias a las fuerzas de mercado. Si bien puede ser frustrante no poder actuar en otros países, la acción más eficaz es difundir estas iniciativas entre quienes cumplen los requisitos para firmar. Si desea evitar que los videojuegos se destruyan para que nadie pueda volver a jugarlos, comuníquelas a otros. Muchas gracias. Bon, on peut parler français alors. Stop Killing Games est un mouvement de consommateurs lancé pour contester la légalité de la destruction de jeux vidéo par les éditeurs. De plus en plus de jeux vidéo sont vendus comme de biens sans date d'expiration, mais conçus pour être totalement injouables dès la fin du support de l'éditeur. Cette pratique, qui constituait une forme d'obsolescence programmée, est non seulement préjudiciable aux consommateurs, mais rend également la conservation pratiquement impossible. De plus, la légalité de cette pratique n'a pas encore été testée dans de nombreux pays. Au cours de l'année écoulée, nous avons transmis avec succès des plaintes concernant ces problèmes aux organismes de protection des consommateurs en France, en Allemagne et en Australie, et avons déposé des pétitions pour une nouvelle loi sur ces problèmes dans plusieurs pays. La liste des actions entreprises à ce jour est disponible ici. En 2025, la plupart des actions des consommateurs sur ces sujets ont été menées à terme et nous attendons les décisions de plusieurs gouvernements. Cependant, il reste quelques pistes de participation pour les personnes éligibles. Maintenant, je voudrais parler un peu de l'initiative citoyenne européenne. Il s'agit de l'option la plus puissante à notre disposition, mais elle nécessitait un nombre considérable de participants. Le nombre de signatures de citoyens des pays de l'Union européenne est requis pour être adopté. Si nous parvenons à franchir ce seuil, il y a de fortes chances que la Commission européenne adopte une nouvelle loi qui protégera le droit des consommateurs à conserver le jeu vidéo qu'ils ont acheté et fera progresser massivement les efforts de préservation. Ces options restantes excluent la participation directe des citoyens d'autres pays, mais toutes les autres options que nous avons trouvées sont épuisées ou déjà en cours. Il convient de souligner que si cette question est résolue, les consommateurs du monde bénéficieront probablement également de ces changements grâce aux forces du marché. Bien qu'il puisse être frustrant de ne pas pouvoir agir dans d'autres pays, la mesure la plus efficace consiste à faire connaître ces initiatives aux personnes éligibles à la signature. Si vous souhaitez empêcher la destruction de jeux vidéo afin que personne ne puisse plus jamais y jouer, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci beaucoup. Ou peut-être je peux dire Cimer, on peut parler en verlan comme le jeune à Paris. Cimer, merci. Je ne sais pas. For those of you who do speak English, Stop Killing Game is a consumer movement started to challenge the legality of publishers destroying video games they have sold to the customers. An increasing number of video games are sold effectively as goods, with no stated expiration date, but designed to be completely unplayable as soon as support from the publisher ends. This practice is a form of planned obsolescence that is not only detrimental to customers, but makes preservation effectively impossible. Furthermore, the legality of this practice is largely untested in many countries. Over the past year, we have successfully escalated complaints on this problem to consumer agencies in France, Germany and Australia, and have brought forth petitions for the new law on this problem to various countries. A list of the actions taken to date can be viewed here. As of 2025, most consumer actions on this matter has concluded, and we are awaiting decisions on it from several governments. However, there are a few remaining avenues left where people can participate if they are eligible. Alright, now let's spend a moment to speak a little bit about the European Citizens Initiative. This is the most powerful option at our disposal, but it requires a massive number of signatures from citizens of EU countries in order to pass. If we can pass the signature threshold, there is a very strong chance that the European Commission will pass new law that will both protect consumer rights to retain video games that consumers have purchased and advance preservation efforts massively. As a final thought, do remember that even though the 1 million signature threshold has been reached, many of these may be incorrectly inserted or invalid, which is why at least an extra 20 to 30% signatures would be optimal. So if you haven't,
please make sure to sign. Okay, so as you can see, we're almost there. So please, please, please share this video with those that you know perhaps haven't signed because they don't speak English. Perhaps they will. I hope that this was beneficial in any way. Thank you very much. And also, I'm terribly sorry if I made some mistakes with pronunciation. I tried to put it together very quickly, so I didn't really have time to double check the pronunciation of every word. Anyways, it's not about me, is it? It's about the initiative. So, all the best of luck to Stop Killing Games and Ross. Thank you very much for watching.